mayong gabi sa tanan, mayong gabi sa naga-live sa naga-view sa Facebook Live, sa nagapamati. So ari naman ang tingog sa kaluwasan, mapahayag naman liwat sa pulong sa Dios. Ang magadala sa aton nga mensahe sa pong gabi si Brother Vic. Okay. Salamat gid Brother Rom sa imo naman no nga presensya sa nga gabi kag mayong gabi sa tanan nga nag-view sa aton nga Facebook Live no ang tingog sang kaluwasan. So ginatamyaw tag kamo tanan no nga bulahan nga gabi no sa aton tanan. Kabay nga tanan kamo dira haragit sa maayo nga kahimtangan kag ang Dios magapakamaayo sa inyo upod sa inyo nga panimalay. So updi ako ninyo sa sining nga gabi nga magatuon kita kag magapamalandong sa pulong sa aton nga Dios. So ang bersikulo nga aton nga pagatun-an sining nga gabi gingkuha naton sa libro sa Hebreo kapitulo 9 bersikulo 27. So diri nagasiling ang tawo kaisa gid lang mapatay kag pagkatapos hukman na siya sang Dios. So mga muyo anay kita, mga kita kaalam sa aton nga Dios, agod mahangpan naton ang iya nga pulong kag mapahayag gid ang mensahe sang Dios sa sining nga gabi. Our loving Heavenly Father, nagapalapit kami o Dios sa imo balaan nga presensya. Nagapaubos kami sa amon nga kaugalingon. Lord God, patawad sa amon nga mga kakulangan, kag sa amon mga kasalanan. Ginoo sa sini nga gabi nagapangayo kami sa imo nga presensya. Sa imo balaan nga Espiritu Father God nga maga-empower sa imo alagad nga mapahayag o Dios ang imo nga mensahe. Even Lord God ang mga kautoran namon nga nagabiyo sa sini nga gabi, nagapamati. Nagayaman sila o Diyos ang langit nun nga kaalam, nga sa diin mahangpa nila, maintindihan nila kung ano Ginoo ang imo katuyuan sa amon tanan sa sining nga gabi. Kabay Father God, nga ang imo mensahe, mapahayag it sa amon tunga. Kabay, nga madayaw kag mahimaya gid o Dios ang imo balaan nga pangalan. Pagkamayuha Ginoo ang ining buluhaton, as we study your word, i-empower o Diyos ang imo alagad. Pagi sa imo balaan ng Espiritu. This we ask and pray in Jesus' mighty name. Amen. So sa liwat, tuon kita nahanungod sa sining verse nga ginkuha naton sa Book of Hebreo chapter 9 verse 27. Nagasiling diri nga ang tawo kaisa gid lang mapatay kag pagkatapos hukman na siya sang Dios. Actually in reality, ang tawo hindi gusto ya mapatay. Given na ina. Wala sang tawo nga gusto mapatay, especially ang iya kabuhi matahom. Especially ang iya kabuhi masami, malipayon, ayhan maayo ang iya nga kahimtangan. So ang kamatayon wala na ginahandom sang tawo. Kay bisan gani magmasakit ang tawo, gatinguha gina nga mag-ayo dayon. Ang iban nga mga tawo kay may kwarta sila, palapit dayon sa
doktor. No, pa-check up dayon para matagaan dayon sang bulong. Kag ang mga manggaranon, no? Ang mga manggaranon niya tama sila ka conscious, no? When it comes sa ikayong lawas, no? Gamay lang nga discomfort sa physical nga panglawas, no? Gilalain na sila. Okay, damo sila kwarta, no? Mabakal ang gusto nila. No, madamo ayhan sila sa mga vitamins. No, kag ang discomfort bisan gamay lang, no? Ang ending doktor dayon. So ang mga pigado kamusta? No, ang mga pigado kay nahadlok mapatay, of course, no, nagahalong man, no, sa ila nga sa ila dira nga mga even sa mga ginakaon, no, ginaalagaan ang ikayong lawas sa katuyuan nga hindi ka magmasakit kag of course nga hindi gusto mapatay. So gustuhon man naton nga hindi kita mapatay. No, gustuhon man naton nga hindi kita magmasakit, pero normal, no, sa lawas ang tawo nga may ara gid kita sang batyagon. No, ang tawo normal ang tawo masakit, maubo, masipon, may lanat, normal ina. No? Tungod may mga tawo nga very conscious about sa health. No? Bisan mga gamay lang nga sipon, ubo. No, galalain na sila. Hindi sila gusto nga madalman. Rason nga bulungon dayon. So, sa sini nga gabi, no, atubangon naton, no, ang realidad sang kabuhi. Nga mapasugot kita kag sa hindi, no, na tagna na kag naama na nga ang tawo mapatay. Kag napahayag sa sining dinalan nga ang tawo, no, ang tawo kun mapatay may ara pagali, no, right after nga mapatay ang tawo may ara pagali sing paghukom, no. At hag nga after death, there is judgment. No, may mga tawo balaan nga nagapagusto sa ila kabuhi. No? Nagapagusto sa ilang nga mga ginahimo, gina-enjoy nila ang ila kabuhi sa sining kalibutan. Tungod abi nila after sa kamatayon, wala na. May mga tawo nga nagapati sa amo lang sina. Wala na sila nagapati nga after death, there is judgment. Tungod ang pagpati nila nga ang kamatayon amo na ang katapusan. Tungod ayhan wala sila nagapati nga ang tawo may kalag. No? Rason nga may mga tawo nga ang ila focus about lang gid sa satisfaction, no, sang tagsakatawo. As long nga malipay sila ginahimo, no, wala sila sang pakialam, no, kung anong matabo sa iya. May mga tawo nga ang iyang mindset nila, no, focus lang gid sa enjoyment, no. Bisan pang ayhan may mga problema sila pero gina-ignore nila ang problema. Tungod ang focus nila, no, malipayon lang sila. Pero ang bala na kasulatan nagatudlo gid sang kamatuoran nga ang kabuhi isang tawo, no, dapat gid i-value, no.
nagatudlo kung ano gid ang dapat, no, nga pagkabuhi sang tao sa kalibutan. Kung nagabasa kita sang pulong sang Dios, magiyahan gid kita sing gusto. No? Balance dapat ang aton kabuhi. May ara kita concern about sa aton physical body. But ang first naton nga concern, kag first naton nga priority, ang spiritual life. Kay bala naton nga ang physical body mapatay man ni kag madunot ini. Magabalik ini sa duta. Kay ginhambal galit dira ginsulat dira ni King Solomon sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7 nga magabalik ka sa duta nga mo ang imo ginhalinan. Kag ang imo espiritu magabalik sa Dios nga mo ang nagahatag sini. Given nga ang tao mapatay, of course ang iya lawas magabalik sa duta. Kaya mo ining kamatuoran. Kag ang espiritu sang Dios, ang espiritu amo ining nagahatag sang kabuhi sang tao. Kag automatically magabalik ini sa Dios. Kag ang aton kalag amo ini magaatubang sang paghukom sang Dios. Amo ini ang magaatubang. Kag ang Dios amo ang magapamatbat kung ano ang mga ginahimo sang tawo sang nagakabuhi pa siya sa kalibutan. Kaya ginhambal diri sa Ecclesiastes chapter 12, sa Managwali, Kapitulo 12, versikulo 14. Nga kay hukman sang Dios ang tananta nga ginahimo. Maayo man o kung malain, pati ang ginahimo naton sa tago. So athag mga utod, mga abyan, nga pagkatapos ang kamatayon sang aton lawas, may ara pagali paghukom. Kag amo na ni ang pagpamatbat sang Dios sa aton. Kung halimbawa tanan kita mapatay na, ang aton kalag magaatubang sang Dios. Samtang nagakabuhi kita sa kalibutan, dira ang basihan sa aton nga Dios. Sang nagakabuhi pa kita sa kalibutan, hindi na sang patay ka na. Tun-an na to na karon kung ano gid ini kamatuod. Ayhan kay brother mahogani lang ni nga opinion o kung iya nga pananawon. Ang aton ipahayag yari gid diri sa balahan nga Biblia. Kay amo ini ang basihan sa tanan nga mga manugwali. Bisan sa mga alagad sang Dios, mga pastor, mga kaprian, kag sa iban pa nga mga nagapahayag sang pulong sang Dios, ang Biblia amo ang ila dala. Kay kung wala Biblia, ila iwali. Pero ang tingog sang kaluwasan, nagapahayag sang kamatuoran, kag wala tago-tago. Isugid nato ang kamatuoran kay amo ini ang gusto sang Dios. Ang gusto ni Ginoong Hesus, ang iya gidiya order sa tanan nga mga disciples, mga apostles, sa tanan nga mga niluwas, nga isugid-gid ang maayong balita sa bugos nga kalibutan sa tanan nga tao. So actually wala pili, rason nga hindi lang sa radyo ang may pahayag sang pulong sang Dios,
kundi even sa Facebook, no, even sa YouTube, even sa mga television, no, even dira sa mga dalan, sa mga plaza, even sa mga salakyan, may mga pagwali na. Tungod amo ini ang response sa tanan nga mga tumuluo, sa tanan nga mga niluwas, sa tanan nga mga alagad sang Dios nga dapat gid magtuman sa sining order sang Dios nga ipahayag ang pulong ni Kristo. Ipahayag ining kamatuoran kag iwali ang maayong balita. No. Gani ining kamatuoran dapat naton isugid. Nga kung ang tao mapatay, ang lawas madunot, pero ang aton kalag magaatubang sang paghukom. Oh, magaatubang sang paghukom. Nabalaan sang Dios ang mga ginahimo naton tanan. No, hayag sa iya mga mata. Bisan ang aton hunahuna, ang aton tagipusoon, nabalaan sang Dios. Nabalaan kakilala sang Dios ang iya mga kaanakan. Kilala sang Dios sino atong matinud-anon, kag sino atong madinudahon, kag sino atong masikwayon sang kamatuoran kag sang pulong sang Dios. No? Kay ginhambal gani dira sa Proverbs chapter 15 verse 3 nga makita sang Dios, no, ang tanan bisan sa diin nga lugar, kag ginatan-aw niya ang mga ginahimo na sang mga matarong kag sang mga malain. So ano man ang aton nga ginahimo subong nga kita nagakabuhi pa, nakita ini tanan sa aton nga Dios. Ikaw Kristohanon, ikaw alagad sang Dios, nabalaan sang Dios kung ikaw subong may nahimo na para sa iya. Nabalaan sang Dios kung ikaw may nasugidan na sang isa ka kalag, nahanungod sa maayong balita, nahanungod sa pulong ni Kristo. Nabalaan ina sang Dios kung ikaw nagtuman, no, sa sining order ni Ginoong Hesus nga ibantala mo ang pulong sang Dios. Nabalaan sang Ginoo kung sino ang nagakahuya sa iya. Kaya nabalaan sang Ginoo kung sino ang nangin matutom sa iya. Kag sa adlaw sang paghukom, kabalogid ang Dios. Tungod ang aton Dios matarong nga hukom. No. Ang mga matutom niya nga alagad, no, may haraya sing reward, no, may padya, no, ang iya katauhan, ang iya mga kaanakan, no. Sino ini mga kaanakan sang Dios? No, ang mga kaanakan sang Dios ining mga tawo nga nagabaton kag nagatuo kay Ginoong Hesus. No? Kasi Jesus naghambal nga nagabaton kag nagatuo, no, mangin anak sang Dios. Kung ikaw matinud-anon sa pagbaton ka pagtuo mo, abyan ginakilala na ikaw nga anak na sang Dios. Kay kung ikaw anak na sang Dios, of course ang ginahimo sang amay, amo man ang imuhimuon. Ang amay naton matarong, nagahimo sang kaayuhan, puno sang gugma. Dapat ikaw anak sang Dios, si Kristo makita si makabuhi. Abyan kun amo ini ang imo pagkabuhi, no, while you are living in this world, nakita ina sang Dios. Kag ayhan ang reward na ama na para sa imo. Kag paano? No, paano ang mga tawo nga napatay nga wala pagtuo? Paano ining mga tawo nga napatay nga wala nagabaton sa pulong sang Dios, nagasikway kay Kristo, nagasikway
sang iya nga mga pagpanudlo. Ano ay ang dangatan sa kalag sining tawo? Kung mapatay ang tawo nga nagasikway sa kamatuoran, nagasikway kay Ginoong Hesus. Napatay siya nga wala paghinulsol, walay pagtuo. Definitely ang iya kalag pagalaglagon kit dito sa linaw nga kalayo. Gani abyan, dapat kita panghuna-huna sang madalom about sa sininga kamatuoran. Nga ang akon gali ginahimo sa kalibutan, nakita sa Ginoo, hayag kag nakita sang Dios. No? Bala may mga tawo nga hindi magpati sa sininga kamatuoran. Kaya ang Biblia ginahimo lang sa tao. Himo lang sang tao. No? Pero kung ikaw nagbasa sa pulong sang Dios, kag ginatuuhan mo no ang presensya sang Dios, mabatyagan mo. Diri ang pagtuo magasulod. No? Bisan wala mo nakita ang Dios, wala mo nabatian ang tingog sang Ginoo, pero ginatuuhan mo, no? Bulahan ikaw. Kung amo ina ang imo balatyagon. Kung amo ina ang imo pagpati. Bisan in actual, wala mo nakita si Jesus. No? Nabatian mo lang sa mga wali, pero ginatuuhan mo, abyan si Jesus nagsiling, bulahan ang mga tao nga nagatuo, bisan wala sila nakakita sa akon. So kung may pagtuo ikaw sa aton Ginoong Hesus, bisan wala mo na eksperyensyahan ang iya presensya, wala mo nakita siya, wala mo nabatian iya tingog, pero ginatuuhan mo siya, kag ginabaton nga Diyos mo kag maluluwas, abyan, may seguridad ang imo kalag. Kay siya nagpahayag sa John 1:12, nga bisan sino nga nagbaton ka nagtuo, sa iya hatagan niya sing kinamataro nga mangin anak ikaw sang Dios. There is a assurance of salvation nga ang imo maangkon sa sininga gabi kung nagahimo ikaw sa sininga desisyon. Karon balik kita sa aton nga topic nga after death there is judgment. So nabalaan na naton, no? Nabalaan na naton nga tapos mapatay ang tawo, may ara sing paghukom. Kay para mangin klaro sang tanan, no? Nga ang padulungan sang tawo, langit lang gid kag impyerno, kag wala purgatorio. No? Kay bisan mabasa mo ang bug-os nga kasulatan, mabasa mo ang Biblia halin sa Genesis down to the Revelation, no? Wala gid sang purgatorio nga mabasahan nimo. Abyan, wala kita naga-promote sang anuman nga relihiyon. Wala kita naga-dala, no? Sang anuman diri nga mga doktrina nga himo sang tawo. Kundi ang aton ginadala ang pulong ni Kristo. Kamatuoran. Kaya nga ang aton diri ginahandom tanan kaluwasan. No? Kaluwasan sang aton kalag. No? Kay kung sa physical body lang, anuman ka manggarano nimo, anuman ka kwartahan nimo, anuman ka poderoso nimo, maabot gid ang time nga mapatay man ikaw gihapon. Kag magaatubang gihapon ikaw sang paghukom. Anuman dira ka conscious sa imo nga health,
No, sa gihapon magmasakit ikaw kag mapatay. That's the reality of life. Di nato na pwede punggan nga kay ang aton kabuhi hindi aton. Ang ini nga kabuhi hulam lang naton, pribilehiyo nga gin pahulam sang Dios sa tagsa-tagsa sa aton. Gani hindi kita maka-resist, no? Hindi ta pwede makabato, makapugong nga sugpunan ta ang aton nga edad. Sugpunan ta ang aton kabuhi. Kay madamo naman sa mga nabatian naton nga pinakamanggaranon sa kalibutan. Pero ang pamangkot na sugpunan bala ang ila kabuhi. Wala. Tungod ang Dios amo ang nagakontrola sang tanan. Wala kita sing aton sa kalibutan. No? Ini pribilehiyo lang nga gintugyan sang Dios sa aton. Maabot gid ang time nga kuhaon gid sang Dios. Kabuhi mo, manggad mo, propiedad mo, no? Dungog, no? Poder, pribilehiyo lang sang Dios nga ginpahulam sa imo. Gani kun aton pamalandungan ang tawo wala gid sing ipabugal siya kabuhi. Tungod ang tanan nga ari sa aton indi aton iya ini sang Dios. Gani kun kita nakabalo sang kamatuoran, focus kita. No? Focus kita sa langit nun nga mga butang. Kay ini hindi madula, hindi madunot kag hindi makawat kag magapabilin tubtob sa katubtuban. Amoy ning promisa sang Dios. Everlasting life, everlasting joy, everlasting peace. Amo nin dapat handumo naton, hindi ang umalagi lang. Dapat amo ni ang desire sang tawo. No? Hindi lang ta focus sa aton pangabuhi, hindi lang ta focus paano magpadamo kwarta. No? Kaysa hindi madugay bayaan taman lang. Gani tagaan ta time. No? Tagaan ta time nga magpamati sa pulong sang Dios. Kaya mo ini nagahatag sa aton sing paglaom. Yari diri ang kaluwasan. Kaya mo ini nagatudlo na hanungod sa aton Ginoong Hesukristo. Siya ang aton nga manluluwas, no? Wala na kita sang iban pa nga palapitan, no? Para mangayo kita patawad, magkadto pa ta sa iban nga tawo, magkadto ta sa pastor, magkadto ta sa pari, no? Kay isugid ta ang aton mga sala kag mga itapatawad. Hindi amo inang pamaagi nga gusto sang Dios. No? Kay ginhambal dira sa 1 John 1:9. No, ituad sa Dios ang imo mga sala kay ang Dios masaligan sa pagpatawad. Kag tinluan niya ang aton mga kasalanan. Kay himuon niya ni kay matarong siya nga Dios. Hindi na ta mag-agi pa sa iban nga tawo abyan. No, kay sang una ang aton pagpati isugid pa naton. No, isugid pa naton sa mga alagad sang Dios agud patawaron ang aton mga sala. Pero ang gusto sang Dios kita mismo dangop sa iya. Dangop kita sa iya. Kay ang Dios nagahulat lang gali nga kita magbalik sa iya. Abyan pamalandungan naton ang ini nga kamatuoran. Kamusta ang aton kabuhi subong? Nga buhi pa kita sining kalibutan. Na-establish na bala ang aton relasyon sa Dios. Ging-create abyan ang ining programa tingog sang kaluwasan agud mapahayag ang kamatuoran. Kag kamatuoran gid lang. Kaangay sa destinasyon sang tawo pagkatapos siya mapatay. Duwa lang, langit kag impyerno, wala purgatorio. Kay ginhambal diri sa Lucas 16. No? Istorya ini sang
manggaranon gi-illustrate ni Jesus agud mahangpan sa tanan nga tawo. Kag diri naton no ma-prove kung may ara gid man kalag nga nagbalik, no, kag ang pangamuyo, ang pangadi sang tawo sa mga patay may kapuslanan pa. Abyan ginapangayo ko ang inyong atensyon. No, kung may mga Bible kamo, pwede nyo ginbasahon, buksi, no, ang libro ni Lucas, kapitulo 16. No, basahan ninyo, kay dira ninyo mabasahan ang gin-ilustrar ni Ginoong Hesus na hanungod sa manggaranon kag kay Lazarus. No? Duha sila napatay. Kag ang ila kalag nagkadto sa lugar sang mga patay. Tungod ini si Lazarus mainantuson kay may pagtuo kag may kahadlok sa Dios. Of course, ang iya kalag, no, didto siya sa lugar nga sa diin ara si Abraham nga amo ang father of faith, ang tanan nga mga tumuluo sang Dios, ang tanan nga katawhan sang Dios, ang tanan nga mahinadlokon sa Dios, yari no sang lugar sa paraiso. Kag ang ining manggaranon, no, nga wala kahadlok sa Dios, wala paghigugma sa mga imol, no, dalok sakon sa iyang manggad, no, ang lugar nga gikadtuan sa iya kalag amo ining Hades, amo ining impyerno, lugar sang pag-antos, lugar sang kasakit, no. Kag sang nagtangla ang ining manggaranon, nakita niya si Lazarus upod kay Abraham. So, nakita sang manggaranon nga maayo ang kahimtangan ni Lazarus. Siya nagaantos dito kag diri sa sining dinalan diri ayhan mala ng bibig sini tungod sa kainit sa iyan hamtangan. Rason nga nangabay ang ining manggaranon nga amay Abraham pwede nga itumuoy man lang ang tudlo ni Lazarus sa tubig agud mabasa ang iya bibig. No? Hambal diri ni Abraham, no, hindi mahimo ang imo ginpangabay tungod may kadadalman nga nanginulot sa tunga naton. So, maatahag may ara nagasiparar, no, ang kadadalman amo ini nagsilbi nga barrier sa tunga sang matarong kag sang mga malaot. No? Ginsiparar. Matahag kaginhambal ni Abraham sa manggaranon nga ang imo ginpangabay hindi mahimo. Kay ang yari diri hindi na pwede nga makakadto dira. Kag ang yara dira hindi naman pwede makakadto diri. So maghinulsol man ang ining manggaranon, wala na sing kapuslanan. Balaan naton grabe ang iya nga paghinulsol. Tungod nagpinagusto siya sa iya nga kabuhi samtang nagakabuhi pa siya. No? Ang ginapaka-Diyos niya kwarta. Ang ginapaka-Diyos niyang manggad niya. Ayhan ang iya nga poder, iya posisyon. Amo ning iya ginapaka-Diyos kag pabugal samtang nagakabuhi pa siya. So, kay wala gid na sang paglaom. No? Nagapangabay ang ining manggaranon kay Abraham. Nga pwede pabalikon si Abraham sa kalibutan
kay may 5 pa siya ka mga utod, agud sugidan sila, no, nga magbiya na sila sa pagpakasala. No. Apang si Abraham naghambal. No, nagsabat si Abraham nga hindi na mahimo. Kay may mga kasulatan naman dito si Moises, kag ara ang mga propeta, ara pa ang mga alagad sang Dios, ang mga magapahayag sang pulong sang Dios. Sila na. No? Sila na amo ang magsugid sa ila. Kay hindi gani sila magpati sa mga alagad sang Dios dito, mas hindi sila magpati sa patay nga nabanhaw. So kung aton niya pamalandungan ang inigin illustrate ni Ginoong Hesus, may ari bala diri sang purgatorio nga ginmensyon. Kamu mismo magbasa, mga utod, mga abyan. Lucas chapter 16. No? Basahan ninyo ang ini nga gin-illustrate ni Ginoong Hesus. Agud kamu mismo magbasa. Istorya sang manggaranon kag sa imol nga si Lazarus. Sa sini nga kahimtangan, no, naghinulsol man ang manggaranon apang wala na siyang kapuslanan. Tungod, yara na siya sa lugar sa mga patay. Ginpahayag na sa bala na kasulatan nga ang paghinulsol sa lugar sa mga patay walay kapuslanan. No? Kag naandan na sa mga pagpalatihan nga ang isa ka patay, no, pangamuyuan, pangadian para maluwas ang kalag. Hindi gani mapatawad mismo ang kalag na naghinulsol sa lugar sa mga patay, no? How much more ang mga tawo nga nagpangamuyo nga nagapabilin man sa sala. No? Abyan, buksan naton ang aton nga panghuna-una. No? Isugid ang kamatuoran kag indi tagua. Ang Biblia nga gindala sang pastor, gindala sang pari, gindala sa mga manugwali, gindala sa mga alagad sang Dios, isa lang. Pero sino wala ang nagsugid sang matuod? No? Abyan ang kaluwasan hindi makuha sa relihiyon. No? Walay pulos kung ikaw manginmatay sa imo relihiyon. Walay pulos. Tungod ang kaluwasan, maangkon lang gid sa tawo kung siya mahinulsulon kag nagbaton kag nagtuo kay Ginoong Hesus. Maatahag sa Juan 14:6. Hambal ni Ginoong Hesus, ako ang dalan, ang kamatuoran kag ang kabuhi. Wala sing may makakadto sa Amay kundi paagi sa akon. Atahag utod kag abyan nga si Kristo lang gid ang dalan. Hindi na pwede maghimo tag dalan. No, hindi na pwede maghimo patag lain nga kamatuoran. No, kay si Kristo lang amo ang matudtuod nga dalan. Kag siya lang ang kamatuoran. Kag wala sing tawo nga makahatag sing kabuhi nga wala sing katapusan. No? Only Jesus Christ. Siya ang source sang kabuhi. No? Acts 4:12. Walay iban sa bugos nga kalibutan nga makaluwas sa imo, sa akon, sa aton tanan, kundi si Kristo Jesus lang.
ang pulong sang Dios nagpaathag, nagpahayag, no, nga wala lipod-lipod, nalingla, nadaya, nalimbungan ang tawo sa sala nga doktrina. No. May mga relihiyon man nga ginadumili ang pagbasa sang Biblia. Na may mga relihiyon nga ginabawal ang pagkapyot kag pagbasa sang Biblia. No? Kay hindi nila daw mahangpan kag basi mabuang sila. Ti ayhan siguro basi okay pa si ila guro magbisyo ining mga membro nila. Hindi lang magkapyot sang Biblia. Kasubo sa sining nga kamatuoran. Tungod hindi sila gusto nga mabalaan sa mga membro nila ang kamatuoran. May mga tao nga hindi magpati pulong sang Dios. Pero ginakilala niya daw, ginatuuhan niya kuno si Ginoong Hesus nga iya manluluwas. Pero hindi siya mamati Biblia, hindi siya magbasa Biblia, hindi siya mamati sa pulong sang Dios. Abyan, ano ini ang ginpahayag ni Ginoong Hesus? Sa John chapter 8 verse 47. Ang tawo nga iya sang Dios nagapati sa pulong sang Dios. Hambal ni Ginoong Hesus, tungod kay kamo hindi iya sang Dios, amo ina nga hindi kamo magpati sa akon. Gindeclare ni Ginoong Hesus ang tawo nga hindi magpati sa pulong sang Dios, hindi iya sang Dios. 100% kay hindi ikaw iya sang Dios, iya ikaw sang yawa. Abyan ginadaya mo lang ang imo kaugalingon. No? Ginadaya mo lang ang imo kaugalingon. Hindi ka magkabuhi sa bugal. No? Nabalaan naton nga ang amay sang mga bugalon amo si Satanas. Gani hindi kita magkabuhi sa bugal. Pero ang amay sa mapainubuson kag mihinulsolon amo nga aton nga Dios. Dios nga labing gamhanan tag-iya sang aton kabuhi. Source sang aton kaalam, kusog, abilidad, talento, ang Dios ang ginhalinan sinitanan. Rason nga palangga kita sang Dios, abyan, amo ini, nga ari ikaw subong, nagapamati, hindi ini aksidente, tungod gusto sang Dios, nga mabalaan mo ang kamatuoran. Nga, tapos mapatay ang tawo, may ara pa paghukom. No? Kay may duha lang ka destinasyon ang kadtuan sang tao. Duha lang ang destinasyon sang kalag sang tao. Langit kagang impyerno. Ang tawo nga mahinulsulon, masinulundon kag matinumanon, kag nagabaton kag nagatuo kay Ginoong Hesus, Dios kag iya maluluwas, amo ini ang makakadto sa ginharian sang Dios. Sa sining langit nga wala nay pagluha, wala nay kasubo, wala nay pagantos, wala nay paghibi. Amo ining promisa nga ginaaman sang Dios sa iya katawhan. Diri mo maangkon ang kabuhi nga walay katapusan. Kalipay kag kalinong nga walay katapusan upod kay Kristo Jesus. Maatahag abyan ang kamatuoran nga ginilustrar ni Ginoong Hesus na hanungod sa manggaranon kag ni Lazarus. No? Nga ang pangamuyo sa mga buhi para sa patay way kapuslanan. Kay mismo ang kalag nga naghinulsol sa lugar sang patay walay kapuslanan. No? Kay kung ang tao maluwas paagi sa pangadi, hindi sa imo pagtuo, hindi sa imo relasyon sa Dios,
ayhan, damo ang hindi maluwas. Kay may istorya sa tatlo ka magulutod. Nag-istoryahanay sila. Ang magulang naghambal nga kung mapatay ako, pangamuyuan ninyo ako para maluwas nga akong kalag. So napatay ang magulang. Ginpangamuyuan sa ikaduha kag ikatatlo. Napatay karon ang ikaduha. Ginpangamuyuan sang manghod. So nagapaminsar ang manghod, paano na lang kung mapatay ako, sino ang mga muyo sa akon para maluwas ako. Abyan ko na mo ining basihan. Madamo ang hindi maluwas. No, madamo ang hindi maluwas. Kaso ang bala ng kasulatan nagtudlo sa aton sa kamatuoran nga hindi amo ining paagi. No? Personal nga relasyon mo sa Dios. No? Individual ang kaluwasan, hindi sa kupay. No? Ang kaluwasan individual. Kung ginabaton mo si Ginoong Hesus nga Dios nimo kag maluluwas, mangin anak ikaw sang Dios, may relasyon ka na diretso sa buhi nga Dios. Kilalahon ikaw sang Dios nga iya anak, tungod ginkilala mo siya nga imo amay sa langit. Kaginhambal ni Jesus sa John 14. No? Hambal ni Jesus, no, there is a verse 2 and 3 nga sa iya pagkayab magauna siya dito kay iaman niya ang duog para sa iya mga kaanakan. Kag sa tapos nga maama na niya, magabalik siya sa pagkuha sa iya mga kaanakan. Kay hambal ni Ginoong Hesus, kuhaon ko ang akon mga kaanakan, agod kundiin ako. Dito man kamo. Abyan amo ining kamatuoran kag amo ining dapat naton tuuhan. Hindi kita magpati sa mga pagpanudlo nga himo-himo la sa tao nga hindi gani mabasa sa balaan na kasulatan. Itudlo ta ang kamatuoran. Hindi ka dapat magkahuya, magkahadlok, dapat magkaisog ka kay ang Dios kaupod nimo. Kay ang pulong nga imo ginpahayag hindi imo, iya sang Dios. Ang kamatuoran nga imo ginpahayag hindi imo, iya sang Dios. Gani wala ka dapat kahadlokan nga ikaw naghimo-himo ka lang istorya. Tuod ang imo ginpahayag mismo mabasa nila. Basaha abyan ang kamatuoran. Hambal ni Apostol Paul, no? Sa nga wala siya nagkahadlok maabot ang kamatayon. Tungod ginhambal niya sa Filipos chapter 1 verse 21. No? Sa akon ang pagkabuhi amo si Kristo. Kag sa akon ang pagkapatay amo ang pagdaog. So ang mga Kristohanon maabot man si kamatayon. Hindi ka dapat mahadlok. Tungod sa Kristohanon ang kamatayon magaabot kadalagan. Tungod nabalaan mo ang imo kalag, kuhaon ni Ginoong Hesus. Abyan, amo ining aton tuuhan, ang ining nga kamatuoran. Hindi naton pagpatihan, kag hindi mo pagpatigahon ang imo tagipusoon. Hindi ka mangin close-minded. Hindi ka magpasobra ka loyal sa imo nga relihiyon. Kay amo inang magalaglag sa imo abyan. Amo ina ang magalaglag sa imo. Kay ginhambal na ang relihiyon walay mahimo para sa imong kaluwasan. Tungod ang relihiyon, no? Ang relihiyon, ang matudtuod nga relihiyon amo ang pagkabuhi nga matarong. Ang paghigugma sa imo isig kapariho kag sa imo kaugalingon kag paghigugma sa Dios. Amo ining gusto sang Dios sa iya kaanakan. Matinumanon sa iya kabubuton. So kabay pa nga may natun-an kita
kag may nakuha kita nga kamatuoran. Kamusta subong ang imo relasyon sa Ginoo? Abyan. No? May relasyon ka na bala sa Dios? Makasiling ka bala nga subong ikaw anak na sang Dios? Kung ang imo pagpati nga sa diin amo man sa gihapon, magsimba gani ang imo mga abyan, masiling ka gihapon, dala ako ninyo sa pagsimba, agod pasayloon ko sa Ginoo. Ha? Sakupan lang nyo ko dira sa inyo pangamuyo para pamatian man ko sa Ginoo. Nga nag-amo na ang tawo tungod wala siya relasyon sa Dios. Kay kung may relasyon ikaw sa Dios, diretso ikaw makapalapit sa iya presensya. Tungod amay mo siya kag ikaw anak sa Dios. Ha? So kabay pa nga buhi pa kita sining kalibutan, himo na kita sang konkreto nga desisyon. Tungod na ibaluan na naton paagi sa sini nga kamatuoran nga sa lugar gali sa mga patay, wala nay pulos ang paghinulsol. Kung patay na gali ang tawo, no? Ang aton gali ginabuhat sa pagpangamuyo para sa patay, walay kapuslanan. Kaya mo ini ang ginpahayag sang balaan nga kasulatan. Gani ang kaluwasan gali individual. Dapat gali maghimo gid ako sang desisyon nga subong buhi pa ako, batunon ko si Ginoong Hesus nga akong Dios kag maluluwas. Tuuhan ko nga si Kristo napatay kag nabanhaw. Tuuhan ko nga si Kristo nag-antos para sa akon. Siya nagbayad sa akon mga sala. Tuuhan ko nga akong Dios buhi. Rason nga batunon ko siya nga akong Dios kag maluluwas. Kay ikaw anak na sang Dios, ipakita nga ikaw anak na sang Dios. Ang imo pagkabuhi karon kamusta? Kay may relasyon ka na sa Dios, kay ginakilala mo nga ikaw anak sang Dios, ang ginahimo mo bala subong, amo bala inang kabubuton sang amay nga imo gisunod o kun imo lang basi na sa gihapon kagustuhan. No? Kay ang kaanakan sang Ginoo, ang mga niluwas sang Dios, wala na nagpabilin sa sala. No? Nagtinguha nga bayaan ang sala kay amo ining bunga nga makita si Kristo sa imo kabuhi. No? Dira na magsulod ining paghigugma mo sa imo isig kapariho. Kay sang una sang wala pa Kristo ang imo kabuhi, dalok ikaw. No, hindi ka gid kahibalo magbulig bisan damo ikakwarta nangin dalok ikaw. So, kay ikaw anak na sang Dios, ipakita nga ikaw mabinuligon kay ang aton Dios mahinatagon. May aksyon ang gugma. Amo nang hambal ni James chapter 2 verse 17, no? Ang pagtuo nga wala sing maayong buhat, patay. Rason kung ikaw anak sang Dios, may pagbago sa imo kabuhi. No? Gusto ka maluwas? Tuoy si Ginoong Hesus, hinulsili ang mga sala, no? Bato na siya nga Dios mo kang maluluwas, niyan maangkon mo ang kaluwasan. Hindi na pwede dugangan sang good works. Ang good works, amo na ang ebidensya nga ikaw luwas, ikaw anak sang Dios, amo na ang ebidensya, ang maayong buhat, makita na sa imo kay ang imo ginahimo kaayuhan. Wala ka na nagapaminsa sa kalainan sang iban, kundi kaayuhan. Sa imo isikapariho, sa imo kaugalingon, kag ang Ginoo nagakalipay sa sina nga ginahimo nimo. So hindi naton pag-questionon ang ining gin-declare sang Dios nga muning pamaagi sang kaluwasan.
No? Nga mga budlay patatudo para maluwas, hindi amo ini nga pamaagi. Kaya ang ginhimo ni Kristo, kumplito na. Hindi na pwede dugangan. No? Gani, gindala ko ang ini nga dinalan sa Hebreo chapter 9 verse 27 nga ang tao kaisa gid lang mapatay kag pagkatapos hukman na siya sang Dios. Abyan amo ining kamatuoran. Mapatay gid ang tao. Bisan anhon ta pugong nga hindi ta mapatay, di gid ta kapugong. Bisan anhon ta tinguha nga makalambot kita 100 years old. Hindi na to diya mapunggan. Unless kung itugot sa Ginoo nga makalambot, ikaw isa ka gatos ka tuig. Batabyan ang imo handumon, hindi amoy ng edad. Tungod sa gihapon mapatay ka man. Ang imo handumon, ang walay katapusan nga kabuhi. Kag hindi ka nagid magantos, hindi ka na mapatay. Amoy ning promisa sang Dios, amoy ning aton handumon. Kag maangkon tani kung kita mag-surrender sa aton kaugalingon sa Dios. Maangkon tani ang ining promisa sang Ginoo kung kita matinuohon, mabinatunon sa atong Ginoong Hesus. Kay ginpahayag sang Dios ang iyagugma. No? Kay ginhigugma sang Dios ang katawhan. Ginhatag iya ang iyabugto nga anak nga si Ginoong Hesus agod ang bisan sino nga magtuo sa iya, hindi na mawala. Hindi na may impyerno, kundi may kabuhi nga walay katapusan. Juan 3:16. Abyan, tuuhi ang ining declaration sang Dios. No? Kay mismo ang Dios ang nag-order sa aton nga magtuo gid kita sa iya anak nga amo si Ginoong Hesus. Kay ang kaluwasan magaabot sa imo kag sa imo pamilya. Hindi pagtugua ang ini nga kamatuoran. Kung ikaw alagad sang Dios, niluwas ikaw sang Dios, sugidi ang imo pamilya, ang imo mga relatives, ang imo abyan, ang tao sa imo palibot. Hindi pag ikahuya ang pulong sa Ginoo, hindi pag ikahuya ang ngalan ni Kristo. Kay kung ikahuya mo si Ginoong Hesus sa kadaman, ikahuya man ikaw ni Ginoong Hesus sa atubangan sa iyamay kag sa mga anghel sang iyamay. Gani kabay pa nga may natun-an kita kag nakahimo kita sang desisyon samtang buhi pa kita sa kalibutan. Abyan ang kamatayon magaabot kaangay sang makawat. Hindi ta kahibalo kung sano. May kamatayon sa masakit, may kamatayon sa aksidente, sa kalamidad, may kamatayon bisan sa katulugon. Gani be ready, abyan, kaangay sa pag-abot ni Ginoong Hesus nga hindi man kita kahibalo kung sano si Ginoong Hesus magabalik. But the important is you are ready all the time. No? Kung ginbaton mo si Kristo, gintuuhan mo si Kristo bilang Dios kag maluluwas, may assurance of salvation ikaw biyan. No? Kay ginhambal na sa John 3:18. Ang bisan sino nga nagabaton sa iya, hindi na pagsintensyahan nga silutan. Pero ang bisan sino nga wala nagbaton sa iya, nahukma na tungod wala siya nagtuo sa bugtong nga anak sang Dios. Gani tuuhi abyan ang ini nga kamatuoran. Agod walay lugar sa imperno ang imo kalag. Maabot man si kamatayan, ikaw malipayon. Tungod mo ng hambal ni Paul, kung ikaw ara kay Kristo, ang kamatayon magaabot kadalagan. So kabay pa nga tuuhan kay saligan ta ang ining promesa. No? Amo ning hambal ni Kristo, ang iya pangako pasalig. No, may eternal security. Sa John 10 verse 28, 29. Nga hatagan ko kamo, si Ginoong Hesus ang nagpahayag.
hatagan ko kamo sang kabuhi nga wala sing katapusan. Hindi na kamo mawala. Oh. Put sigalon, hindi na kamo maimpyerno. Kag wala nasing may makaagaw pa sa inyo sa akon, mga kamot. No? Wala na sang may makaagaw pa sa aton sa kamot sang Dios. Bisan pa si Satanas, bisan pa ang kamatayon, hindi na makahamulag sa aton sa kamot sang Dios. Hindi na kita mahamulag sa gugma sang Dios paagi kay Kristo Jesus. So kabay pa makahimo na kita sang desisyon na biyan sang samtang buhi pa kita sining kalibutan. So mga muyo kita, amay nga langit noon, Diyos nga labing balaan. Salamat, Father God, sa kaalam nga ginhatag mo si mo alagad. Salamat sa kaisog nga sa diin mapahayag ang kamatuoran, mapahayag ang imong pulong. Salamat, Ginoo, nga napahayag ang imong mensahe sa sininga gabi sa amon tunga. O Dios, kabay ang imong pulong magapabilin sa amon pangunauna ket gipusoon. Kabay ang imong balaan nga espiritu magahikot sa kada isa. Nga magtuo sa sining kamatuoran, magtuo sa imong nga pulong. Kay ikaw nagpahayag sa Juan 12:48. May magasintensya sa mga tao nga hindi magtuo sa imo, sa mga tao nga magsikway sa imo, hindi magbaton sa imo mga pagpanudlo, kay ang imo pulong sa katapusan nga adlaw amo magahukom. Kabay, Ginoo, nga kami subo nga nabalaan na mo ng kamatuoran, buligi kami nga magkahadlok sa imo, buligi kami nga magsunod sa imo kabubuton, buligi kami, O Dios, nga magsurrender sa amon kabuhi dira sa imo. Buligi kami, Ginoo, nga magtuo kang magsalig sa imong, Ginoo, nga promisa sa amon. Buligi kami nga kami mabinatunon kay Ginoo nga Hesus, nga bilang amon Dios kag manluluwas. Buligi kami, Ginoo, nga amon inituuhan ang inikamutuoran sining nga gabi. Kabay nga sa sining nga gabi makahimo kami desisyon. Gusto ko, Ginoo, mangin imo man kaanakan. Buligi ako, Ginoo, nga sa diin may tagipusoon nga willing magbiya sa akon kasalanan, kag ang imo kabubuton na amo nga akon sundon, O Dios. Ginoo, patawara kami sa amon nga mga kasalanan. Salamat gid sa pagbayad mo ito sa cross. Salamat, O Dios, nga sa diin ginluwas mo kami. Salamat subong sa sining libre nga kaluwasan nga mo gin-offer. Salamat, Ginoo, sa imo alagad, sa mga alagad nimo nga sa diin nagawali sa iban nga mga lugar. Padayon ikaw, Ginoo, magabless sa tagsa kakabuhi. Kabay, Ginoo, nga mangin matutom tanan ang imo mga niluwas, nga hindi tani sila mahuya, hindi sila tani magkatalaw sa pagsugid sa mga pulong. Agod, hindi lang sa sining nga mga katauhan nga naga-view sa Facebook Live, nagapamati, kundi sa iban pa nga lugar nga lambuton mo, O Dios. Kabay nga ang tanan nga mga tumuluo, ang mga kaanakan sang Dios, magtuman, mag-response sining panawagan na Ginoong Hesus, nga iwali man ang mayong balita sa tanang nga tao. Kabay nga hindi ka lang mangin tagpalamati, kundi ikaw tagapahayag man sa pulong sang Dios. Kung ikaw nga nakabati man sining pulong sa Ginoo,
Kabay nga hindi ka magduduha sa pagpalapit sa aton nga Dios. Tuuhi abyan si Kristo Jesus. Kaya mo ini ang dion nga maangkon mong kaluwasan. Hindi ka mangin matay sa imong relihiyon. Hindi ka mangin matay sa pagpanudlo nga sa diyan ginhimo lang sa tao. Nga hindi mo gani mabasahan sa balahan na kasulatan. It's about time, abyan, nga magliso ikaw sa kamatuoran. Kagtalikdan mo ang inang sala nga pagpalatihan. Hindi ina ang makaluwas sa imo kundi si Ginoong Hesus. Wala siyang iban nga makaluwas sa aton kundi si Kristo nga nagpalansang sa krus. Ang aton Dios buhi tungod siya nabanhaw. Rason nga kita tanan magakalipay kay may paglaom kita. Kang maabot man ang kamatayon sa gihapon kita nga mga kanakan sang Dios pagabanhawon po ni Kristo. Salamat Ginoo, kabay ang ining programa padayon nimo gagamiton sa pagpahayag sa imo pulong agud ang imo mensahe mapahayag sa imo katawhan. Ginoo, ikaw ang magasugata sa mga panginahanglanon sa kada isa. Even sa naga-view, ayhan may mga masakit, Ginoo, ikaw magduo, ikaw mag-ayo. May problema, ikaw Ginoo maghatag solusyon. Ginoo, buligi kami sa amon mga kabugatan. Tagay kami Ginoo sang kusog. Gani Ginoo, wala kami sang iban nga dangpan kundi ikaw lang. Gani Father God, tungod ikaw may gugmaon kang maluluyon nga Dios. Tanan kami mag-isa sa pagbalik sang pagdayaw, pagpasalamat, paghimaya. Paagi sa imubugtong nga anak nga mo Ginoong Jesucristo ang tanan magasiling. Amen. Amen. So, madamo gid nga salamat Brother Vic sa mensahe sa aton nga Ginoo, no. So, madamo gid nga salamat sa tanan, no, nga naga-view sa Facebook Live. So, padayon kita sa pagpamati sa pulong si Ginoo para pag-abot sa aton nga Ginoo, ready na kita. So, mayong gabi sa inyo sa tanan, no. Nagatakop na kita. Kapay pa nga sa pag-live naman ulit, ara gyapon ka po. So, padayon gid kita sa aton nga sa pagpamati sa pulong. So, madamo gid nga salamat sa liwat. Ano gud ka? Mayo gid yung pagkatimpla meg. Oh.